Hi, hello, good morning. I hope Atomians, apa kabar semua? I hope everyone is doing well. Hari ini saya akan berkongsi how consumer like us can become sales master atau sales master. Okay, di sini saya akan berkongsi cara pengiraan bagaimana kita boleh plan dan target untuk menjadi seorang sales master atau sales master. Okay, dalam Atomy, the key to in becoming sales master atau sales master untuk mendapat passive income adalah products. Alright, products adalah sangat penting. So dalam Atomy kita mengajar diri kita dan rakan-rakan keliling kita, keluarga, family and friends untuk juga untung daripada perbelanjaan kita. So untuk mendapat passive income, kita kena membina rangkaian kita, iaitu binary system kaki kiri dan juga kaki kanan. Kebaikan di Atomy adalah kita mempunyai ceiling cap di mana akaun kita akan penuh. Bila akaun kita penuh, maka kita hanya perlu membeli satu produk setahun sahaja. Pilihlah yang paling murah, okay, untuk memastikan akaun kita aktif. So, produk-produk lain yang kita perlu dalam keluarga kita, dalam rumah kita purchase melalui akaun rakan-rakan dan keluarga kita. Tetapi mesti mendapat agreement lah, mesti mendapat approval from them. Alright? So to become sales master atau sales master, we have to have 2.5 million on the left and 2.5 million on the right. Okay, then why I want to do this breakdown? Because many people said it's a big number, sangat susah mau target. Okay, so di sini saya ingin berkongsi cara-cara untuk target. Alright, it's a journey. Slowly pasti kita akan dapat sampai. Okay, 2.5 million. Bagaimana kita mendapat 2.5 million? Okay, dalam Atomy, dia punya success adalah products. Alright. So how we do? So katakan semua ini adalah kawan dan keluarga kita. We recruit, okay, rakan-rakan kita bila mereka benar-benar okay ingin mencuba produk dan sebagainya. Alright. We don't recruit somebody who are not interested at all. Okay, sebab your rangkaian pun akan jadi semak. Anyhow, what happen is that katakan ini adalah rakan kita, okay? One person, seorang sahaja. Tetapi this one person berkongsi dengan keluarga dia yang lain, okay? Keluarga dia yang lain, maka mereka juga akan purchase produk, okay? So it's very important to become a member ourselves, and we must bring our family and friends, okay, family kita sendiri juga untuk join Atomy, supaya bukan kita seorang sahaja untung daripada perbelanjaan kita, tetapi rakan-rakan dan keluarga yang lain juga. So when this one family besar, okay, purchase, okay, minimum 50k PV, and everybody do the same. Katakan dalam rangkaian ni kamu hanya mempunyai 50 member sahaja, tetapi bila semua 50 member purchase, okay, 50k PV, kamu sudah mencapai 2.5 million. Okay. Tapi untuk mencapai ini adalah dalam masa 2 minggu, iaitu 1st to the 15 or 16 to the end of month or both. Alright. So, katakan 1st to 15, okay. Everybody purchase 50k PV, 50% sahaja, left and right. You can already achieve 2.5 million. Tetapi if that family is not big, okay, 30k thousand. Means dalam rangkaian kita perlu ada 84 orang purchase minimum of 30k PV dalam rangkaian tersebut. Okay, 84 I'm not mistaken. Okay, so maka kita boleh mencapai 2.5 million. Okay, di kiri dan juga di kanan. This is all about educating our partners. First kita kena let them try Atomy products. Let them know how good is Atomy products. So konsep yang penting adalah they must know how to shop online. Okay, jika mereka tidak tahu shop online, maka mereka tidak akan tahu ada
apakah produk yang ada di dalam Atomy Mall kita. Okay, so it's very important because if we shop balik-balik untuk mereka, they will only shop the same thing because they don't know apa barang yang ada di dalam Atomy Mall. So slowly, if can, please educate your partners to shop online. Okay, memang penat kadang-kadang. That's why we have SEC team, secara team untuk belajar sama-sama, and some prefer to be one-on-one. It's okay. We help them, we guide them, we do Zoom, ajar diorang macam mana mau shop online. So bila diorang sudah tahu shop online, they will learn to shop themselves. So when they know already, diorang juga akan ajar family dan kawan-kawan mereka untuk shop online. Okay, so the beauty of this Atomy is that we don't call these partners di bawah-bawah kita. Oh, hujung bulan sudah kamu belum beli apa-apa. Tidak, we don't disturb our partners. We respect their time and also their privacy. Okay, we just educate them. So to educate some of the products, mungkin ramai yang tidak tahu kan. So that's why we have WhatsApp group. Kita ada WhatsApp group untuk berkongsi produk-produk yang testimoni daripada rakan-rakan yang lain. So jika kamu mempunyai testimoni sendiri, please feel free to share it in your group because sometimes dalam satu group banyak leader. Okay, tetapi diorang tidak ingin membeli sebab diorang tidak kenal mereka, tetapi kerana perkongsian kamu, ia akan membuka hati. Oh, si Mary sharing, si Esther sharing, wah syok sharing dia, maka saya pun mau cubalah tu produk yang mereka kongsikan. So that is very important. So please share your experience yourself in your group, how you feel after using the products. Okay, so that is because product sharing is very powerful because partners join Atomy because of the products. Lepas diorang join kerana produk, mereka akan dapat tahu that mereka juga boleh menjana pendapatan melalui perbelanjaan mereka jika kita membuat perkongsian dengan mereka. So take time also once a month, try to share that as a consumer, kita juga boleh menjana pendapatan melalui perbelanjaan kita. So the power to achieve passive income in Atomy adalah auto consumer. See, auto consumer. Share with our partners produk-produk yang terkini, yang terbaru, yang might interest them. Alright, share kebaikan diorang. Mungkin kita sendiri tidak tahu, kita boleh share dan kita try. Lepas after few weeks or few months after kita try, we can share that testimony di grup kita. So lebih ramai lagi akan tertarik sebab contohnya baru-baru Atomy ada melancarkan produk home. Okay, home yang multi cleanser untuk lelaki. Okay, dulu my husband thought, because dia sudah try Atomy punya products shampoo, tetapi tidak berapa sesuai dengan dia. Tetapi lepas dia try home, I told him it is also a shampoo for him, 2-in-1 for lelaki. So he tried and he is so happy with the result, and also my son. So because of that, they have their own shampoo and body cleanser by just using home. Alright, so that is the thing about Atomy, that they have so pelbagai produk, okay, untuk kesesuaian kita sebab semua orang berbeza. Ada juga untuk orang muda, mereka yang mempunyai extra skin yang kering, so they need to use the ultra skin, things like that. Okay, so Atomy juga mempunyai makeup supplements dan pelbagai to suit our needs, kesesuaian diri kita. Because jika kita membeli di luar, okay, kita membeli di luar, keuntungan hanya diberikan kepada penjual. Okay, dia untung sikitlah dari pembelian kita. Kita untung dari membeli adalah kegunaan sahaja. But in Atomy berbeza. You have to see this. This is a very big difference. In Atomy kita membeli sesuatu. Okay, di dalam ini ingat, kita mempunyai rangkaian. Benar, kita mempunyai rangkaian. Okay, ini adalah magic dia. Kita membeli, kita bukan hanya untung daripada PV tersebut. Bukan kita seorang sahaja. Bila kita membeli sesuatu dari rangkaian rakan kita, katakan di line yang ke 100 bawah sini, mereka yang
aktif dalam membuat Atomy ni, berkongsi, at least akaun diorang aktif. Alright. Saya membeli sesuatu di sini berjumlah 200 PV. Alright. So, bila saya membeli di line yang ke-100, partner yang saya terbaru ke begitu, sebab akaun saya sudah full kan, maka saya memberi dan membantu 99 member yang lain juga untung daripada pembelian saya. PV itu semua orang akan dapat. Bila kita membeli dari akaun tersebut, mungkin ada antara rakan-rakan kita akan hit flashing. Diorang dapat income. Dapat income bila diorang membuka dua kaki juga, iaitu binary system. Mana tahu. So kita beli sini, mungkin sini aktif dan di sini juga aktif, tetapi kebetulan kita membeli daripada akaun sini, maka ada beberapa rakan sini juga akan hit flashing jika mereka membina rangkaian dan juga dapat PV tersebut lah. Because you think pembelian kita itu doesn't mean a lot, tetapi know that pembelian kamu itu adalah sangat bermakna, kerana ada banyak pengalaman yang telah pengkongsian yang saya dapat, di mana seorang student hit flashing. Bila dia hit flashing, dia sangat gembira kerana dia mampu, sebab dia datang bukan daripada keluarga yang senang, tetapi kerana flashing tersebut, dia mampu untuk membeli buku-buku untuk sekolah. Mampu untuk membayar school fee-nya. Don't you think that is so great? Because she is a student. Seorang student juga seorang pengguna. Dia bawa keluarga dia, family dia. Family diorang bukan keluarga yang berada, tetapi diorang cuba juga sebab sudah 20 ke 30 tahun membeli barang di kedai, tidak dapat untung. So, anak mereka sekarang sudah menjadi Atomian. Jadi, anaknya menyuruh ibu bapa mereka, while dia belajar juga, dia bagi tahu ibu bapanya di mana, cubalah kita buat Atomy, kita cuba untung daripada perbelanjaan kita try saja, mak, pak, sebab sudah bertahun-tahun sudah kita try yang lain tapi tidak ada. Apa salahnya kita cuba? Kita bukannya rugi, sebab Atomy tidak memaksa saya untuk, tidak ada paksaan dalam membayar. Untuk membeli package, tidak ada package, tidak ada bulanan. Menjadi member pun free, percuma. So tidak ada ruginya. Apa salahnya kita try? Burus giginya pun mampu milik, lebih kurang dengan harga yang kita beli di market. Tetapi ini harga di market, tetapi kualiti yang sangat baik di antara kalangan harga-harga yang dulu mungkin kita anggap dalam belasan ringgit ataupun puluhan ringgit. So, tetapi kita membayar harga pasar raya. So, itu adalah perbezaannya. And because of that, anak ini bukan sahaja mendapat passive income. Passive income. Bukanlah belum passive income, tetapi mencuba at least something, right? Because from all your purchases below here, we are actually not helping ourselves alone, tetapi kita membantu ramai partner-partner yang lain juga. So, don't see this business as, upline sahaja yang untung. Tidak. Kerana sebenarnya ramai orang akan untung daripada your own purchases. Sedangkan saya di atas di sini pun tidak membeli dari akaun sini. Sebab kalau akaun saya full, akaun dia full, kami akan membeli dari akaun di bawah supaya purchases tersebut akan mendapat manfaat kepada member-member sampai ke atas. You see how great Atomy system is. The stage sudah set up untuk kita untuk mencapai sukses dan untuk mendapat passive income. Tetapi kita kena rajin educate, sharing, semua tu sahaja, dan membina rangkaian kita kiri dan kanan dengan cara yang betul. We have to be very smart in building our lineage juga, sebab yang memainkan peranan yang sangat penting tu. So I hope my sharing
okay, will help you in your journey in Atomy. So don't be so stressed, don't be so, in building this Atomy network, it takes time, because it takes time to educate, it takes time to, people to open up, to accept, and everybody punya rangkaian adalah berbeza. It is up to you how you want to build in. It's up to you how many years it will take you to build your Atomy journey. Okay, don't be stressed. Remember, when you journeying in Atomy, kita tidak ada belanja bulanan. Kita hanya ada maintenance setahun sekali sahaja. Don't be afraid. This is a business where it is doable untuk semua orang. So everybody can do Atomy. So you do not, kau tidak perlu stress. Okay? Just continue to go, just continue to build. Even though you recruit one person a month, one person a year, it's okay. You are still going rather than you are not moving at all. You are still improving yourself. You are gradually, improving your lineage time over time. And eventually you'll be able to reach passive income 2.5 million left and 2.5 million right. Okay? Have an open mind, a growth mind, where you will be able to accept changes, adjustment, and things like that. Okay, because this is not a business of one person, but this is a business of the whole team together. All right, so I wish you all the best. Okay, don't give up in your journey. Please, please, please refer to your sponsor, refer to your upline, you to your partners if you want to learn more, to understand more about Atomy. All right, they'll be so happy to help you, to guide you what is Atomy is all about, and how you can actually generate passive income through your spending and educating your partners. And not only you will be achieving passive income, your partners, your family and friends too, if they build together with you and also have a binary system. All right, so have a great day and enjoy your journey with Atomy.